右显是协和广场，这是扎克耶的于18世纪修建的皇家广场。因需求而建，广场上安装了断头台。1836年，以日立国王在广场中央竖起了排挤和惩罚的方尖碑。À direita, a Praça da Concórdia, construída durante o século XVIII. Esta é a Praça Real. Em 1792, colocaram uma guilhotina nesta praça. Em 1836, o Felipe instalou o obelisco, dado à França pela Rússia. Au 13 décennies. Abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de la ville. Le dôme, retorné récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. To port, the Esplanade and the Hôtel des Invalides. It was built by Marcel and now houses the Holy Institute and the museum. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Ardennes. Il palazzo attribuito al maestro accoglie oggi il sepolcro di Napoleone, il Museo dei Eserciti, la chiesa dei Invalides ed il Duomo, recentemente realizzato a Roma, e sono museate tra le curiosità di Parigi. 左前是荣军院，这里原为猫萨姆公馆，如今是拿破仑运河军队博物馆。荣军院新建成新流行的园林，是法国中世纪建筑。À esquerda, a Esplanada e o Hotel dos Inválidos. Foi construído por mansarda. Uma média de 107 metros em altura. Quartier des Champs-Élysées. Ce quartier où dansèrent les grisettes, des campeurs des Cosettes en 1815 commence derrière l'entrepôt de la gare Félix. Les restaurants, les cinémas animés toute la nuit. Gustavo, the Champs-Élysées. This district is relegated. In 1850, it starts right behind our moorings at Conference. Today, the most beautiful avenue in the world is at the heart of the district of chic boutiques, restaurants and cinemas. Pont de l'Alma. Passagers, le pont de l'Alma et son second Aussitôt après ce pont, à tribord, le musée d'Albert et la statue de Beauvais dans ce livre. It was always the start of the museum. Will be a statue to the Free French and the Trocadero Gardens. Ponte de l'Alma. Frente a ustedes, la Estatua Nacional del Pastel. Inmediatamente después vemos el Museo de Arte Moderno y la estatua realizada por Rubens en homenaje a los franceses.前头是阿尔玛大桥，桥下朱阿夫的雕像，用于观测水晶。大桥北侧，右显是现代艺术博物馆和不在的自然纪念景。À Babel, la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'architecte Gustave Eiffel